খড়গপুরে ভোটের প্রচারে নরেন্দ্র মোদী, দিলীপ ঘোষ, শুভেন্দু অধিকারীর প্রশংসা। मेदिनीपुर हमारे शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष की कर्म भूमि रहे हैं और दिलीप को मैं राजनीति के पहले से जानता हूं। मेहनत करना उसके स्वभाव में है, वो चैन से बैठ नहीं सकते और उन्होंने पार्टी अध्यक्ष के नाते भी दिन रात एक किए थे। शुभेंदु जी यहाँ टीएमसी के अत्याचार से लगातार लड़ रहे हैं। वे भी बहुत तेजी से बंगाल के लोगों के सुख सुविधा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। মোদির সঙ্গে আলাদা সম্পর্ক, প্রতিক্রিয়া দিলীপ ঘোষের। প্রশংসা আগেও উনি খড়গপুরে করেছেন, আগেও করেছেন, উনি জানেন আমাকে। উনিও সঙ্ঘের প্রচারক 50 বছর ধরে, আমিও 40 বছর ধরে। আর আমি যখন আন্দামান নিকোবর থেকে কাজ করেছি তখন আমি রাজনীতিতে ছিলাম না, উনি আগে রাজনীতিতে এসেছেন, জানেন আমাকে। আর তার নেতৃত্বে যখন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন আমি রাজনীতিতে এসেছি, তার সামনেই বাংলার কাজ বেড়েছে। আজকে এত এমএলএ এমপি, আমাদের একটা আলাদা সম্পর্ক আছে।